Car wash time! Kawasya na to si Inday. Car wash na sa gamay na to nga car. Kay hugaw na kay siya. Asa man eh? Hala! Hoy! Kagunit ko. Basa tani dong. Naman na guys. Naman na siya. Yan. Ayan. Tapos na siya. Tapos na ka dong? Tapos na tayo guys. Na-dry na. Ang daming ano ngayon. Nag-car wash. Mahal lang kung dito. Kasi mahal na yung sa kabila. $8 na pinakamura, my love, no? Yung last namin kasi, $8 yung pinakamura. Yan. Ang dami na nag-car wash dito. Self-car wash. And then, ito, ako nang nag-vacuum dito sa loob. Grabe na kasing mahal doon sa yung car wash namin palaging pinuntahan. $8 na ya. I think $10 na yata yung minimum dun. Dito is $4 lang. Kaya lang, ikaw mag-dry. Ayan, oh, semester dyan. Ayan guys, so palitan natin to. Lagay natin muna dyan. One eternity later. Hi guys! Welcome to our channel. And today's video ay gagala kami. Punta kami na Bukid. Hello. Nasa ka, my love? Where are you going? You're going to the Bukid? Oh. Down. 100 years. 5 miles na mala, punta ka ng San Diego. Ay, 200 years na din siya. Punta kami, magagala kami, punta kami San Diego guys. 200 years of service. Ang kuan, ang dam. Riverside. Yan, sa Riverside. Barstow. Lang 4 miles Barstow. In and out. Ano to ka-out in and out of no? Parat man to ilang pizza. Ilang pizza no? Ay, pizza. Ilang kuan, ilang fries. Ang katong, masa niya ito nga fries? Animal fries. Niya dahil daghang cheese no? Yan, malapit na tayo. 45 minutes. South. Tuloy. I-15 south towards San Diego. San Diego. For 37.5 miles to exit 58, California 79 south to Nebula Parkway. So, 1 hour and 30 minutes yung biyahe namin from LA. Yan. 1 hour and 30 minutes San Diego. 1 hour 30 minutes San Diego, pero doon talaga sa San Diego lang 2 hours, no? Kasi Temecula